Teks yang kedua sekarang. Kita baca. The first clone baby boy is born. We are very happy to confirm the successful birth of the third clone baby. After two girls, Eve and the clone baby girl from Dutch lesbian couple, the first clone baby boy is now born. The boy is the son of a Japanese family who was lost in an accident. The newborn baby is an identical twin of their deceased. Apa ini bacanya? Sebentar aku cek dulu. Child. Bentar ya. Deceased. Bacanya ternyata deceased child. Jadi, the newborn baby is an identical twins of their deceased child. The parents are very happy and excited for finally having their child back after their painful loss some time ago. The DNA matching tests are being conducted under the supervision of the parents who own their own preserved cells from their deceased son. The scientists who are carrying out the tests in Japan were chosen by the parents. Nah, coba kalau yang kedua ada berapa bayi? Bayi yang sudah sebelumnya gitu tuh. Yang sudah meninggal. Mendiang. Kalau dalam bahasa Indonesianya mendiang. Ya, ada 3. Perempuan atau laki-laki? Are they boy or girl? 2 girls, 1 boy. Okay. Now, what about the DNA? Is it match or not? Match, betul. Di sini ada keterangannya. The DNA matching tests are being conducted under the supervision of the parents who own their own preserved cells from their deceased son. Oke. Kemudian, where did the cloning happen? Yang pertama di mana? Yang kedua di mana? Yang kedua Japanese, berarti Japan ya. Kemudian Dutch, siapa yang ingat? Belanda, betul sekali. Netherlands atau Belanda. Holland dan Netherlands itu sama. Oke. Nah, itulah cara-cara membandingkan informasi yang terdapat dalam 2 teks yang hampir mirip. Seperti itu ya. Bisa ya? Silakan dilanjutkan latihan-latihan yang lainnya nanti ketika belajar mandiri setelah ini, oke? Nah, sekarang kita yang ketiga, yaitu completing the document. Nah, ini adalah mengenai completing the text. Misalkan ada teks yang tiba-tiba paragraf keduanya hilang, kemudian kita diminta untuk mengisi bagian-bagian yang hilang, atau filling informations on the graph or table. Misalkan tiba-tiba ada, amin, semoga bisa ya,
tiba-tiba ada table kosong. Nah, dalam teks itu berisikan informasi-informasi mengenai table. Misalkan seperti tadi ya, yang tadi ini ada tablenya kan? Seperti tablenya kan ada 3 tuh kan. Yang ini tentang informasi yang kita cari, yang sebelumnya nih, yang baru saja kita selesai kerjakan. How many babies? Nah, kemudian table keduanya itu text number 1. Kemudian table ketiganya adalah text number 2. Nah, itu kan kita mengisi table ya. Ini sebenarnya dari yang pertama, bab yang pertama, kedua, dan ketiga ini saling berhubungan satu sama lain. Hanya aplikasinya sedikit berbeda. Nah, seperti ini ya. Ini juga kan melengkapi table ya, dengan informasi yang kita dapat dari teks. Nah, yang nomor 3 ini juga hampir mirip seperti itu. Mengisi table atau graph. Graph adalah grafik. Misalkan grafik tentang pertumbuhan penduduk. Dalam teks diceritakan pada tahun 2011 penduduk di Indonesia misal ya adalah 25 juta jiwa. Kemudian 2000 berapa? 2011 ya. 2012 kemudian bertambah 26.000 atau 26.000 juta jiwa, seperti itu. Nah, semua kan diceritakan secara detail dalam teks. Kemudian ada grafik di situ, berisikan kolom-kolom, misalkan 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, dan di tengah-tengahnya itu ada misalkan 25.000, 10.000, 15.000, 20.000. Nah, kita nanti di situ di paling bawah ada urutan tahunnya. Nah, kemudian kita bikin seperti bar, tahu bar? Garis batang seperti itu. Bar itu batang-batang yang kita arsir di situ sesuai dengan informasi yang ada di teks. Misalkan pada 2011 kan tadi 25.000. Kemudian kita bikin tarik garis menjadi batangan-batangan, kemudian diarsir. Ngerti yang kayak gitu ya? Contohnya ya. Nah, sekarang untuk lebih ngerti kita latihan di halaman 8.37. Nah, facts and figures. Sudah dibuka semuanya? Udah dibuka belum? Udah ya? Oke, kita lihat perintahnya nih. Find the information in the text that will help you. Nah, ini help ya, bukan helpful. Itu typo alias salah ketik. Find the information in the text that will help you solve these mathematical problems. Perhaps you will want to work with a friend or some of the other problems if you are not used to doing math. Complete this graph about Athens' growing population. Nah, barusan juga diceritakan tadi ya tentang populasi penduduk. Ternyata latihannya mengenai populasi penduduk. Nah, kita lihat di sini. Dari Athens halaman 8.35, 8.35. A city is dying. Di sini yang pertama. Read this American news article about the problems of Athens. Read it as slowly as you like, and many times as you like, before the beginning the questions. Look back at it as often as you want while you are doing the exercises. They are meant to help, not to test your memory. Stinking buses, their passengers, pale and tired. Jam and crowded streets. Drivers shouts and one of another hung their horns. Smoke smarts the eyes and chokes the sense. The scene is Athens at rush hour.
the city of Plato and Pericles in a sorry state of affairs, built without a plan, lacking even adequate sewerage facilities, hemmed in by mountain and the sea. It's 135 square miles, crammed with 3.7 million people. Even Athens' ruins are in ruin. Sulfur dioxide eats away at the marble of Parthenon and other treasures of Parthenon and other treasures of Acropolis. As Greek Premier Constantine Kramanlis has said, the only solutions for Athens would be to demolish half of it and start all over again. So great has been the population flow toward the city that entire hinterland villages and stand vacant or nearly so. About 120 people from outlying provinces move to Athens every year, with the result that 40% of Greece citizens are now packed into the capital. The migrants come for the few available jobs, which are usually no better than once they fled. Jadi, populasinya semakin meningkat karena dari beberapa provinsi di sekitarnya semua berdatangan ke ibu kota untuk mencari kerja yang sebenarnya pekerjaannya itu tidak lebih baik dari kerjaannya yang dia tinggal di kota sebelumnya. Sama dong kayak pergi ke Jakarta, ya enggak? Kemudian dilanjutkan. At the current rate of migrations, Athens by the year 2000 will have a population of 6.5 million, more than half the nations. Jadi pada tahun 2000 katanya Athena akan memiliki populasi sebanyak 6,5 juta. Lebih dari bagian dari negaranya ya. Aside from overcrowding and poor public transport, the biggest problems confronting Athenians are noise and pollution. Jadi terlebih dari kemiskinan, keburukan dari transportasi di Athena, problem yang lebih mendasar atau yang lebih besar itu adalah polusi dan suara yang berisik yang ada di kota, bising. Jadi kotanya tersebut bising ya. A government study conclude that Athens was the noisiest city in the world. Nah, menurut penelitian dari pemerintahnya, ternyata Athena adalah kota yang terbising di seluruh dunia. Smoke is almost at killing levels. Smoke ini adalah sama dengan kayak asap-asap kendaraan, itu namanya smoke ya. Smoke is almost at killing levels, 100 to 300 milligrams of sulfur dioxide per cubic meter of air, or up to 4 times level at the World Health Organization considered safe. Jadi katanya 4 kali lipat dari standar yang sudah ditentukan oleh World Health Organization atau WHO. Berarti udah tidak aman, benar-benar tidak aman ya. Nearly half the pollutions comes from cars. Jadi hampir dari separuh dari polusi tersebut berasal dari apa nih? Mobil, betul sekali. Despite high prices of vehicles and fuels, $2.79 per gallon, nearly 100,000 automobiles are sold in Greece each year. 3,000 driver's license are issued in Athens monthly. Jadi berapa?
Berapa SIM yang kira-kira dikeluarkan oleh